এই মଝି ନଳାଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେବ। ହଁ ତାପରେ ଆରାମସେ ଖାଇବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇ ଦେବ। ଉଠାଇକିନା ଅଠାଟା ଟିକେ ପୋଛି ଦେବ ତାପରେ ଖାଇବ। हेलो फ्रेंड्स मु रंजन आपन को स्वागत जनाऊँ मोर यूट्यूब चैनल आदिवासी फुल मस्ती। हाँ आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होबार अच्छी फास्ट लास्ट देखंतु एंड बहुत एंजॉय करंतु। आज आम बाहर छूँ पणस खावाई पाचिला पणस केमती खाती आपण मानक शेयर करमु एंड आम सांग मैंने अच्छा से सांग मान सागर जीमु देखिपारे एपट अच्छा हम जाएंगे पणस खाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। आदिवासी फुल मस्ती चलतु जीवा वर्तमान देखी पारते फ्रेंड्स ये पणस केते आसी आर मोबाइल इमती बुलाबो इमती करे देखो फ्रेंड्स केते पणस आसी पाची पाची झड़ी गलानी इे जाऊँ आम पाचिला पणस खाइते एगा भी पाची टे भल लगे पणस से आम जाऊँ भल पणस खाइते। देखो तो फ्रेंड्स ये लंबा लंबा पणस है हम खाने के लिए जा रहे हैं। इस लंबा लंबा पणस पाची नहीं पणसटा कौन करिया एटा आम पानी हाबदा पहुँचनु बने टैंकरटा गाड़ी चलती यहीटा आम मंडप यहीटा आम हनुमान छोट मूर्ति टे फ्रेंड्स आम फाइनाली पहुँची आसु पणस गछ यहाँ देखिपारे पणस केते आसी बर्तमान ये आम खाइमु पाची जाइए पणस पाची जाइए गोटे पाची जाइए देखा जाए टोटा जगह बर्तमान पणस टेस्ट कर पाची ना नाई एटा पाची ना बर्तमान ऊपर खसईमु छोट भाई उठेंगे आप लोग देखने के लिए जरूर देखेंगे जरूर देखिए कोई बात नहीं। अरे आज गोटे डायलॉग आज बोल टेस्ट करो टेस्ट एक बार सबको प्यार करना चाहिए। डुमरा पाची ये पकवा के पकाओ पकाओ कि कर क्या करी ए देखो भाई पाचिला पणस एबे उल्हौचु साबास भाई पाची ना हाँ पाची ए गोटे हो ना आउ पकेगा गोटे खाइबा हाँ एबे उल्लुचंती फ्रेंड्स एबे वर्तमान आम पणस फाड़ करमु केमती खाती आपण मान शेयर करमु देखंतु एंड एंजॉय करंतु। এই মঝি নড়াটাକୁ উঠাই দেব। हाँ तापर आराम से खाइबो धीरे धीरे उठाई देव उठाइकिना अठाड़ा रे पोछि देबो तापर खाइबो। देखुच ना केମିତି पणसरा ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ पणस कुसा देखो ଭଲ ଭଲ ପଣସ मंजी वाला
ଅଠା ଟିକେ ହେଇଛି, ଅଠା ଟିକେ ହେଇଛି ଆଉ। ପଣସ ଖାଇବ ତ ଅଠା ଲାଗିବ ନିହାତି ଆଉ, ନହେଲେ ପଣସରେ ମଜା ପାଇବ ନାହିଁ। ପଣସରେ ଅଠା ନାହିଁ ତ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ପଣସ। ଭାଇ ପଣସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ପଣସ ଭଲ। ହଉ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଣସ ପାଚିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଅଲଗା ପଣସ ଗଛକୁ, ସେଇଠି ଆମେ ପଣସ ଆଣିବୁ, ଘରେ ଖାଇବେ ଆମର ମାଉସୀ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟ, ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପଣସ ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପଣସ ଓହ୍ଲେଇମୁ, ପାଚିଦିନେ ନେବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ପାଚିଛି ପାଚିଥିବ, ନିହାତି ପାଚିଥିବ। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପାଚିଲାଣି ପଣସ ଗଛ। ଚାଲ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତମ ଆଡ଼େ ପଣସ ପାଚିଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ନେଇଦେବୁ ତୁମ ପାଇଁ ପଣସ, ପାଚିଲା ପଣସ। ତୁମ ଆଡ୍ରେସ୍ ବତାଇ କହିବ, ଆମେ ନେଇକିନା ଯିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପଣସ ଗଛ, ଏଇଠି ପଣସ ଆମେ ନେବୁ। ଆମର ଖାଇକି ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଦେଖିଲ ତ କେତେ ବଡ଼ ପଣସଟା। ସେଇଟା ପାଚିକି ପାଚିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଚିଛି ପଣସ। ଏପଟେ ବହୁତ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। କୋଉଠି ଉଠିବା? ସେଇ ଆର ସେପଟ ଆମ ଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଆମ୍ବ ବାତ୍ୟାର ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗଛରେ ନାହିଁନି ଆମ୍ବ। ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ, ଆମର ଆମେ ଖେଳୁ। ଏଠି ସାପ ଖେଳନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ପଣସ ଗଛଟା ଉଠିବୁ। ଏବେ ପଣସ ଗଛ ଉଠିବୁ। ଦେଖ କେମିତି ପାଚିଛି ପଣସ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନେବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପଣସ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛୁ, ଦେଖିକିନା ଚଢ଼ିବ, ନହେଲେ ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଦେବ। ଏଇ ଡବଲ ଅଛି ପାଚି, ଏଇ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖ ପଣସ ଗଛକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପର ପଣସଟା ଆଣିବୁ, ସେଇ ଉପର ପଣସଟା ଆଣିବୁ। ପାଚିଛି ନା? क्या करी बड़ा पका छुट था, क्या करी बड़ा धरवे ने देबे जुमला वाला दे ପଣସଟା କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ କରିପାରେ। ପଡ଼ି ଗଲା ଏତେ ମୋର କ୍ୟାଚ୍ କଲା ବେଳକୁ କମ କମ ପାଚି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୋ ଅଠା ଲାଗିଗଲା। ଅଠା ଲାଗିଗଲା। ପଣସ ଖାଇଲେ ତ ଅଠା ଲାଗେ ଆଉ। ପଣସ ଖାଇବ, ଅଠା ଲାଗିବ। ମାଛ ଧରିବ ତ ନିହାତି କାଦୁଅ ଲାଗିବ। ସେଇ ହେଲା କଥାଟା। ପଣସ ଖାଇବ ନା ଅଠା ହିଁ ଲାଗିବ। ସେଇ ଆଡ଼େ ଦେଖୁନ କେତେ ପାଚିଛି ପଣସ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ପଣସ ଟିକେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇ ଗୋଟେ ପଣସଟି ପୋଡ଼ିଦେଲା, ଫାଟିଗଲା, ପୁରା କେଚା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଞ୍ଜି ସବୁ କୁସା ବାହାରି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବୁ? ତୁମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପଣସ ପାଚିଛି ଯଦି ଏଇମିତି ପାଚିଥିବ, ଆମ ଆଡ଼େ ଏଇମିତି ପାଚିଛି। ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲେନି ପଣସ। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଣସ ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଗାଈମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆହୁରି ବଳଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
ଏଇ କେତେ କେତେ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ଗାଈ ଆଉ ବଳଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେନି ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ପଣସ ଗଛକୁ ପୁରା ଘେରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଉଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ଉଲି ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଆମ ପଣସ ଗା ନେଇକିନା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଦୁଇଟା ପଣସ ଧରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଘରୁ ଟିକେ ଆଇନୁ ବେଳେ ଟିକେ ଦୁରିଆ ଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଣସ ପାଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟି ପଣସ ଏଇ ପଣସଟା ବି ପାଚିଛି ନା କି ଭାଇ ଏଇ ପଣସ ବି ପାଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ହେଇଛି ଏହା କାଲି ବାତିଆ ଏକ ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଣସ ଗଛ ମୂଳେ ପଣସ ପକା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି କେତେ ବଳଦ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଟା ପଣସ ଆଣିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପଣସ ଏଇ ପଣସଟା ନଡ଼ା ଗୁଚିଗଲା କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଟା ପରା ନଳା ଲାଗିଛି ହଁ ଦୁମରା ହେଇଛି ହଁ ସେଟା ଭଲ ପାଚିଛି ନା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଚିଛି ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରଟା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିନୁ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ୍ବ ଚାଞ୍ଚିକିନା ଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା ଦେବନି ନା କ'ଣ କେଉଁ ଘରେ ଚାଲ ଆଣି ଦିଅ ଦୁଇଟା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଘରରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ପୁରା ଏ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ପାଚିଛି କଲମି ଆମ୍ବ ଏଇଟା ରାଜା ଆମ ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଯାଇଛୁ ଏବେ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ୍ବ ଆଣିତେ ଘର ଭିତରେ ଆମ୍ବ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଆମ୍ବ କାନ୍ଦାଉଛୁ ପଣସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ ଫ୍ରି କାହିଁଲେ ଧରିବା ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜରି ଦିଅନ୍ତୁ এই গামছাটা ধরন্তু ଗାମଛା ନାଇଁ ଜରି ওরা দেখাই দেখাই পা এই গামছাটা ভু ଏବେ ଆମ୍ବ ନେଇକିନା ଘରକୁ ବାହାରିନୁ ଏକା ଆମ୍ବ ବୋଇଛୁ ମଠରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଣସ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଣସ କଞ୍ଚା ପଣସ ପାକୁଳି ଯାଇଛି ପଣସଟି ଏକା କ'ଣ କରିବ ହଁ କେମିତି ଖାଇବ ଓ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବ ତ ହଉ ହଉ ଏଇ ଦେଖ ଆମ୍ବ ଏକା ଟିକେ କଞ୍ଚା ହେଇଛି କଲମି ଆମ୍ବଟା କ'ଣ କରିବା ଏକା ଆମ୍ବ ଆମେ ଆଣି ଯାଇଥିଲୁ ତୋର ମା କାଁଟେ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ହେଇକିନା ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ବି ପାଚି ନାହିଁ କଲମି ଆମ୍ବଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାପରେ ଯିମୁ
हे पिलाड़ा कौन करछंती सेमानको टिके पचारी के आइबा की करछ जीत की करछंती आपण कहंतु आलू करूछंती देखंतु फ्रेंड्स की आलू करछ ओ घर आलू करछंती तुम आडे अछि ना नहीं कमेंट करके जणेबे एबे फ्रेंड जाउछु पहुँचनु एबे काली बात्या हला ई टीना गुड़ाक उड़ाई नहीं देखो फ्रेंड्स एबे पहुँचनु हाई कर देखो आमर दिगड़िया भालुटी आम गाँ माकड़ माकड़टी आसी छोट बानर छोट बानर काटुन मुड़ा बास्की कर रही है देखो फ्रेंड देखो क्लियर से चेहरा असली चेहरा देखो भालू होता बाबू आमर डर एबे आउ थे भालू हो देखु फ्रेंड्स एटा देखु भालूर भौणी देखु फ्रेंड्स एबे पणस खाऊँ घर को आनी भल से देखु एबे आउ ठाण को जाऊँच पणस दवा देखु फ्रेंड्स केमती काठ आनते जाइए देखी दिंतु बेसी चूर होती गछ हाणी पकाउछन्ती कंचा गछ एबे घर को पहुँचलुनी घर को जाऊँ बर्तमान देखी पार्थिवे फ्रेंड्स एबे पहुँचनु हमें देखो घर कर बड़मा देखी दिंतु फ्रेंड टिके केमती करते चोपा खाईकिना पकई देखी पार्थिवे फ्रेंड एरा पाचिला पणस बड़मा इना कुत्ते की तरह खाएंगे बाबू हमारा छोटो भाई पणस खाऊची पणस केमती लागुची अच्छा है उड़िया रे बोलो उड़िया रे भल अच्छी पणस पणस भल अच्छी एटा गोटे खंडियाटा आनीछ एटा छोट पणसटी हेने बहुत कुसा अच्छी पणस अच्छी आशा करूँ भिडियोटी भल लगी भिडियोटी भल लगी गोटे लाइक चैनल नुआ आसते सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन दबाई देवे सपोर्ट करेंगे रोचु बाय बाय जय जगन्नाथ लव यू ऑल।